Shalom and greetings. Shalom everyone. semuanya. It's truly an honor and privilege to be in the midst of you. Dan sungguh suatu kehormatan dan juga kesenangan bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. You know, when Ibu Sri came to fetch me, Saat ketika Ibu Sri datang menjemput saya, I was thinking I have seen this face before. saya berpikir saya pernah bertemu melihat wajahnya Ibu Sri sebelumnya. And then she reminded me that I came here before. Dan dia mengingatkan saya bahwa saya pernah ke tempat ini melayani. And the moment she said 2019, then I can put the puzzles together. Nah, saat ketika dia berkata tahun 2019, saya bisa menaruh semua puzzle-puzzle itu. So the last I came here was 2019 November 17. Iya, 17 November 2019, Pastor Melvin pernah ke sini ya, sebelum pandeminya. Yes. And I know everything has changed after the pandemic. Nah, saya tahu semuanya berubah setelah pandemi. Yeah, and what I want to share with you today, Nah, apa yang saya mau berbagi kepadamu pada malam hari ini? I want to touch from what I stopped 5 years ago. Iya, saya mau mulai apa yang saya berhenti 5 tahun yang lalu. And so I got the sermon message here, Jakarta 17 November 2019, GBI Sukacita. Iya, yang kami yaitu pesan firman yang disampaikan 17 November 2019 di GBI Graha Sukacita. The sermon I said was on Isaiah 52. Firman Tuhan yang saya berbagi di dalam Yesaya 52. The Bible says, awake, awake, put on your strength. Dikatakan, terbangun, terbangunlah, naruhlah kekuatanmu. Apa yang si musuh mau membawanya terjadi. And so we have not seen the worst yet. Dan kita belum melihat yang terburuk. But God wants us to prepare ourselves Tapi Tuhan itu untuk kita mempersiapkan diri kita. so that we become stronger and we are able to overcome victoriously challenges that we face. Sehingga kita ini menjadi kuat dan berkemenangan di dalam setiap halangan tantangan yang kita hadapi. God said, awake and put on your strength. Awake your spiritual life. Dikatakan terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu. And God said, oh Zion, put on your beautiful garments. Dikatakan, oh Sion, yaitu kenakanlah pakaianmu, God is- kehormatanmu. God is wanting you to know your identity, who you are. Dan Tuhan mau engkau tahu identitasmu, siapakah engkau. You are in the world, but you belong to the kingdom of God. Engkau ada di dunia ini, tapi engkau miliknya kerajaan Tuhan. He said, you are Zion. Zion is the habitation of God. Dan engkau dikatakan engkau adalah Sion. Sion itu adalah tempat tinggalnya Tuhan. And so God wants you to know you belong to the presence of God. Dan Tuhan mau engkau tahu bahwa engkau ini adalah miliknya hadirat Tuhan. And because you are in the presence of God, you are a carrier of the presence of God. Karena engkau ada di dalam hadirat Tuhan, yaitu engkau adalah pembawa hadirat Tuhan. And God is saying, put on your garments. Dan Tuhan berkata, yaitu kenakanlah pakaian, kenakanlah pakaian kehormatanmu. Put on your robes of your identity, who you are in me, says Dan God. dikatakan, yaitu taruhlah, pakailah jubahmu, jubah identitasmu, siapa dirimu di dalam aku. God is saying, you're no more servants or slaves to the world. You are my sons and daughters. Dan Tuhan berkata, engkau bukanlah budak, tetapi engkau adalah putra dan putriku. No, you are not a slave to Ya, the engkau world. Yeah. bukanlah budak bagi dunia, But- tetapi engkau adalah putra dan putrinya Tuhan. And God wants you to know that you are kings and priests in His presence. Dan Tuhan mau engkau adalah raja dan imam di dalam hadiratnya. And God said, when you come together, you are Jerusalem, my holy city. Dikatakan ketika engkau datang bersama-sama, engkau adalah Yerusalem, yaitu tempat kota kudusku. And God is saying, when you know your identity within you, no uncircumcised or unclean shall come near you. Dikatakan saat ketika engkau tahu identitasmu, tidak ada lagi hal-hal yang
tidak bersih yang datang mendekat kepadamu. And God is saying, shake up yourself from the dust, from your past. Katakan, kebaskanlah debu daripadamu pada masa lalumu. Arise and take your position. Dan bangkitlah dan ambil posisimu. And loose yourself from the bonds of your neck. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu. God wants you to know that you are set free, you are redeemed through the blood of Jesus. Dan Tuhan mau kau tahu kau dibebaskan dan engkau telah ditebus oleh darah Yesus. And so when you know your identity, Saat ketika engkau tahu identitasmu and you put on your garments of sonship, dan ketika engkau memakai jubah keputraanmu, no power of the enemy can come against you. tidak ada kuasa si musuh yang bisa melawan engkau. And you will break the yoke of the enemy of your neck. Dan engkau akan mematahkan yaitu ikatan-ikatan daripada lehermu. And God is wanting us to become watchmen of the city. Dan Tuhan mau engkau menjadi penjaga menara kota. Oh, He wants you to be a watchman to your family. Dan Tuhan mau engkau menjadi penjaga buat keluargamu. Because you know the truth, you are a light of Christ, moving wherever you are. Karena engkau adalah kebenaran dan terang Tuhan, dan engkau bersinar kemanapun engkau pergi. And so God has called us to be a gatekeepers for our family. Dan Tuhan mau kita menjadi penjaga atas keluarga kita. The moment we know the identity who we are, the enemy cannot come and touch us nor our family. Saat ketika kita tahu identitas kita di dalam Kristus, si musuh itu tidak berani untuk menjamah kita. Sometimes we know that we are called by God, but we do not believe or act upon it. Nah, kadang-kadang kita tahu bahwa kita ini dipanggil oleh Tuhan, tetapi kita tidak meresponi panggilan itu dan bertindak. We know the promises of God, we know the word of God, but we do not understand the depth of the promises of God. Dan kita tahu firman Tuhan, kita tahu janji Tuhan, tetapi kita tidak tahu kedalaman daripada firman Tuhan, janji-janji Tuhan. And God is wanting us to become established in what we believe in the word of God. Dan Tuhan mau engkau dibangun, dikokohkan di dalam firman Tuhan. In Isaiah chapter 7 verse 9, Di dalam Yesaya 7 ayat 9 the Bible says that if you do not believe, you will not be established. dikatakan kalau engkau tidak percaya, engkau tidak bisa dibangun, dikokohkan. God is saying to us, in order, when you read the scripture, Saat ketika engkau baca ayat firman ini, it looks very negative. kelihatannya sangat negatif. But what is God trying to say? Nah, apa yang Tuhan berusaha untuk mengatakannya? He's trying to tell us that if you believe, you will become established. Artinya, kalau engkau percaya, engkau pasti dikokohkan, pasti dibangun. God wants you to believe in Him so that you will become established in all the promises that He has spoken to you. Dan Tuhan mau engkau percaya sehingga engkau bisa dikokohkan dalam setiap janji-janji yang telah Dia ucapkan. So that you can be established in the healing that you receive from His presence. Dan engkau bisa dibangun, dikokohkan oleh kesembuhan di dalam hadirat. So that you can be established in all the promises, recovery and healing that you receive from Him. Dan engkau bisa dibangun, dikokohkan oleh pemulihan kesembuhan yang telah engkau terima di dalam And hadiratnya. God wants you to become strong in the Word of God. Dan Tuhan mau engkau kuat di dalam firman Tuhan. Strong in your spirit. Dan kuat di dalam roh. So that you can overcome every challenges in your life. Sehingga engkau bisa mengatasi setiap halangan, tantangan di dalam hidupmu. You know the Bible says Alkitab berkata in Joshua chapter 1, di dalam Yosua 1, if you read verse 7 and 8, kalau engkau baca ayat yang ke-7 dan the 8, Bible says that if you will believe the word of God, if you will walk according to the word of God, dan kalau engkau percaya di dalam firman Tuhan dan engkau berjalan dan bertindak akan firman itu, if you will follow the word of God, kalau engkau bisa mengikuti firman Tuhan, not to turn to your left, not to your right, tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, whatever you do, wherever you go, apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau lakukan, God is saying you will prosper. dan Tuhan berkata engkau akan menjadi makmur. God is saying that wherever you go, you will be prosper. Dan Tuhan berkata kemanapun engkau pergi, engkau akan menjadi And so if makmur. you are looking for a way out to become prosperous in your life, Kalau engkau mau mencari jalan untuk engkau
menjadi makmur di dalam hidupmu, God is telling you, do not turn away from my word. Tuhan memberitahu jangan berpaling daripada firman-Ku. Hold on to the word of God. Terus pegang akan firman-Ku. Increase the faith in Terus God, tambahkan iman di dalam Tuhan. so that you will not be shaken nor be moved by what the enemy or the world is coming around you. Sehingga engkau tidak digoncangkan, digerakkan oleh yang musuh lakukan. Why God is saying this? Mengapa Tuhan katakan ini? Because the Bible says in Amos chapter 8 verse 11 and 12, Di dalam kitab Amos 8 ayat yang ke-11 dan 12 the Bible says the days are coming. dikatakan bahwa hari akan datang. This is not something that Amos said. Amos is saying what God is saying. Nah, bukan Amos yang berkata, tetapi Tuhan yang berkata, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. He said that I will send a famine on the land. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Not a famine of bread nor a thirst of water, Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. but a famine of hearing the word of God. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Kelaparan akan mendengarkan firman Tuhan. And God is saying this season is coming. Nah, Tuhan berkata musimnya sedang datang. And God is wanting us to awaken ourselves in the spirit. Dan Tuhan mau kita ini terjaga, terbangun di dalam roh kita. You know, when Jesus was in the wilderness, Kau tahu ketika Yesus ada di padang oh, gurun, the Bible says Jesus was fasting 40 days and 40 ya, nights. Alkitab berkata Yesus itu puasa, doa puasa 40 hari 40 malam. If you read the scripture properly, Kalau kau baca ayat firman ini dengan benar, the devil only came to tempt Jesus after Jesus finished fasting and prayer. dan si iblis itu datang mencobai Yesus setelah Yesus selesai berpuasa dan berdoa. And so what it means there? Apa artinya? It means that when you are fasting and prayer, Saat ketika engkau berpuasa dan berdoa, the devil cannot come and disturb you or distract you. si iblis itu tidak mampu untuk mengganggu engkau. Only when Jesus finished his fasting and prayer, then the devil came. Nah, hanya setelah Yesus menyelesaikan doa dan puasanya, si iblis itu datang. And God will not allow you to be tempted if you do not have your strength in the Lord. Jadi Tuhan itu tidak akan izinkan engkau diuji kalau engkau tidak memiliki kekuatan di dalam Tuhan. But in order for you to overcome the devil, Tapi untuk engkau bisa mengatasi si iblis, you must know the word of God. engkau harus tahu firman Tuhan. You must spend time in prayer and fasting. Dan kau harus luangkan waktu di dalam doa dan puasa. The Bible says in James chapter 2, Di dalam Yakobus 2, the Bible says that Elijah was a normal person like you and me. dan Alkitab berkata bahwa Elia itu adalah orang yang biasa, But seperti engkau dan saya. But he was a prayerful man and he sought God earnestly from his heart. Dikatakan bahwa tetapi dia adalah seorang pendoa yang berdoa sungguh-sungguh dan mencari Tuhan The sungguh-sungguh. only qualification that Elijah had was he was a prayerful person. Dan kualifikasi yang Elia miliki adalah dia adalah orang yang suka berdoa dengan sungguh-sungguh. And so if you will have a prayerful spirit, a prayerful relationship with God, Jadi kalau engkau punya yaitu doamu yang kuat di dalam roh, di dalam Tuhan, if you have a relationship with God, kalau engkau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, that will enable you and bring grace upon you to become God's vessel or God's voice to others. dan itu membuat engkau menjadi bejananya Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. God is saying you, Dan Tuhan berkata, if you will seek my presence, dan engkau akan mencari hadiratku, oh, you will find me. dan engkau akan menemukan aku. In Jeremiah 29 verse 30 it says, if you will seek me with all your heart, you will find me. Dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 30, kalau engkau bisa mencari aku dengan sungguh-sungguh, engkau pasti mendapatkan aku. God said, with all
all your heart. dengan segenap hatimu, Or not with a partial heart. bukan dengan hati yang Oh, setengah-setengah. but God is saying if you will seek God with all your heart, you will find Him. Dan dikatakan bahwa kalau engkau mencari Tuhan sungguh-sungguh dengan segenap hati, dan engkau pasti mendapatkan Dia. And we know we see in the scripture how God used Elijah. Dan kita tahu ayat-ayat firman Tuhan, kita baca bagaimana Tuhan memakai Elia dahsyat. Oh, there was no history of who Elijah was. Tidak ada sejarah siapakah Elia. You know, sometimes we are also like that. Nah, kadang-kadang kita juga seperti itu. People around us do not know about us. Nah, orang-orang di sekeliling kita pun tidak tahu siapa diri kita. But if you will know your God, Tapi kalau engkau bisa mengenal Tuhanmu, God will make you known to others around you. Tuhan itu bisa membuat engkau dikenal oleh orang-orang di He sekelilingmu. will lift you up before your companions. Dan Dia akan meninggikan engkau di antara orang-orangmu. He will cause you to shine in the midst of the Dan darkness. Tuhan itu akan membuat engkau bersinar di antara kegelapan. No matter what the enemy try to bring upon you or put you down, God will lift you up. Dan tidak peduli apapun yang berusaha si iblis merendahkan engkau, tetapi Tuhan tetap meninggikan God engkau. wants to lift up every one of you here today. Dan Tuhan mau meninggikan setiap daripada engkau yang ada di tempat ini. He wants you to know that there is a great awakening coming. Dan Tuhan mau engkau tahu ada kebangunan yang terjadi, yang akan datang. And He wants you to know that I am bringing forth upon your life. Dan Tuhan berkata, aku membawa terjadi di dalam hidupmu. Nothing can stop you, says Dan God. tidak ada seorang pun yang bisa memberhentikan engkau. If you read the book of Job chapter 42, Kalau kau baca di dalam kitab Ayub 42, Job chapter 42 talks about the restoration of the life of Job. dan Ayub 42 itu berbicara pemulihan kehidupan Ayub. Oh, we know how much Job went through in his life. Dan kita tahu betapa yang dialami oleh Ayub. But Job didn't give up. Tetapi Ayub itu tidak pernah menyerah. Oh, he didn't complain, he didn't mock at God, he didn't curse God. Dan dia tidak pernah mengeluh, dan dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Bahkan dia tidak pernah mengutuki Tuhan. Oh, even his own family members came against him, but he was always giving thanks to God. Walaupun anggota keluarganya selalu datang melawan dia, tetapi dia selalu mengucap syukur kepada The Tuhan. Bible says in all things give thanks. Nah, Alkitab berkata dalam segala hal mengucap The syukurlah. Bible says in Romans 8:28, all things works together for good for those who love and serve the Lord. Dikatakan bahwa semuanya mendatangkan kebaikan kepada setiap mereka yang mengasihi Tuhan. No, the Bible says here in Job chapter 42, Di dalam kitab Ayub 42, verse 10 and 12. ayat yang ke 42 ayat 10 dan 12. Oh, the Bible says the Lord restores Job's losses when he prayed for his friends. Dikatakan lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Oh, you know, he was going through so much of challenges, so much of chaos in his life. Dan Ayub itu begitu menghadapi begitu banyak tantangan, kekacauan di dalam hidupnya. Everything he had, he lost it. Everything was taken from Semua him. apapun yang dia miliki, dia semuanya terhilang. Everything that was precious for him, that is connected for him, was all gone. Semua yang berharga, semua yang terhubung dengan dia, semuanya pergi. Oh, but he didn't give up. Tapi dia tidak pernah menyerah. Are you willing to constantly stand in God's presence when everything that you have has been taken away from you? Apakah engkau mau sungguh-sungguh berdiri, tetap berdiri buat Tuhan? Apapun yang terjadi, apapun semuanya yang terhilang daripada God wants you to stand firm in God. Dan Tuhan mau engkau terus kokoh, berdiri kokoh di dalam He wants you Tuhan. to know that everything that you have is given by Him. Dan Tuhan mau engkau tahu semua yang Dia berikan, yang engkau miliki itu datangnya dari Dia. And so we must be grateful to God in every aspect of our life. Oleh karena itu kita harus mengucap syukur dalam segala aspek di dalam kehidupan kita. You see, Job was going through so much in his life. Dan kita tahu Ayub begitu
mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup. But the moment, even in the midst of the crisis, when he started to pray for his friends, Bahkan di tengah-tengah krisis hidupnya, saat dia mulai berdoa buat sahabat-sahabatnya. are we willing to pray for others when we are going through crisis? Dan apakah kita mau berdoa buat teman-teman kita saat kita dalam krisis? The Bible says Job prayed for his friend when he was going through losses. Dan Alkitab berkata bahwa Ayub berdoa buat sahabat-sahabatnya ketika dia kehilangan semuanya. When God saw Job's heart, Saat ketika Tuhan itu melihat hatinya Ayub, the Bible says God restored Job's losses when he started to pray for his friends. Tuhan itu mulai memulihkan kehidupan Ayub saat Tuhan melihat Ayub berdoa buat Indeed, the sahabat-sahabat. Lord gave Job twice as much as he had before. Dikatakan Tuhan itu memulihkan dia 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. God said, I will double what the enemy has taken from you in these past 5 years. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan 2 kali lipat apa yang telah terhilang daripada engkau, yang telah diambil oleh musuhmu selama 5 tahun terakhir ini. The Bible says, now the Lord blessed the latter days of Job more than the beginning. Dikatakan Tuhan itu memberkati yaitu kehidupannya Ayub lebih daripada awalnya. God is wanting you to be blessed more than what you were before. Dan Tuhan mau engkau diberkati lebih daripada sebelumnya. He wants you to know that challenges that you're facing will become no more and breakthroughs will come upon your life. Dan Tuhan mau engkau tahu bahwa tantangan itu, halangan itu sudah tidak ada lagi, tetapi terobosan yang akan datang di dalam But you hidup. must constantly seek the face of God. Tetapi engkau harus konstan terus-menerus mencari wajah Tuhan. Constantly pursue the promises of God. Dan terus-menerus mengejar janji-janji Tuhan. Consistently increase your faith in God. Dan terus konsisten meningkatkan imanmu di dalam Tuhan. Don't go to God only when you need something. Jangan pergi kepada Tuhan ketika engkau membutuhkan sesuatu. Go to God because you love Him. Dan pergilah kepada Tuhan karena engkau mengasihi Dia. Go to God because you know that He loves us first. Dan pergilah kepada Tuhan karena engkau tahu bahwa Tuhan itu mencintai kita lebih dahulu. Go to God to know how to find solutions to every challenges that you are facing. Dan pergilah kepada Tuhan untuk mencari solusi dari setiap halangan tantangan yang engkau hadapi. Go to God to seek wisdom and direction for our Dan lives. pergilah kepada Tuhan untuk mencari hikmat dan arahan daripada And the Tuhan. Bible says God Alkitab blessed berkata, Job with children. Tuhan itu memberkati Ayub dengan anak-anaknya. And he had beautiful daughters. Dan dia memiliki yaitu putri-putri yang cantik. And he gave them all inheritance among their brethren. Dan dia memberikan seluruh warisannya kepada And the anak-anaknya. Bible says Job lived for 140 years. Dan Alkitab memberitahu bahwa Ayub itu hidup selama 140 tahun. You know, a lot of people say 80 years to 120 is more than enough for everyone. Dan banyak orang berkata umur 80 sampai 120 tahun itu udah cukup. So, it's already so much, so blessed, so much a blessing. Sudah begitu diberkati, begitu banyak berkat. But Job lived a rightful age more than what it was. Dan Ayub itu tetap hidup ya, lebih daripada sebelumnya. No, the Bible says that he saw his children and grandchildren for 4 generations. Dan dia melihat anak dan cucu-cucunya sampai ke 4 generasinya. The kind of privilege, the kind of blessing he had to see is 4 generations. Dan itulah berkat yaitu yang dia bisa terima dengan melihat 4 generasi berikutnya. For all that he suffered and went through. Dan dengan seluruh penderitaan yang dia alami. Oh, but because he stand firm on the word of God, Karena dia tetap berdiri kokoh di atas firman God Tuhan. caused him to see 4 generations of his family. Tuhan itu membuat dia itu bisa melihat
4 generasinya ke depan. Oh, God is saying, if you will stand in my word, Dan Tuhan berkata, kalau kau bisa berdiri di dalam firman, oh, and you will become my light to my word. dan engkau menjadi terang di dalam dunia ini. God said, I will cause you to be, your life to be extended. Dan aku akan membuat hidupmu itu terus diperpanjang. Extension of years of life shall be upon you, says Dan God. juga diperpanjang umurnya akan terjadi di dalam hidupmu. And so it's important for us to regain our strength in the word of Oleh God. karena itu sangat penting kita ini menebus yaitu kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Always cultivate a relationship with God. Dan terus tambahkan hubungan kita dengan Tuhan. Oh, cultivate a relationship with the Holy Spirit. Dan terus tambahkan hubungan kita dengan Roh Kudus. Oh, cultivate our relationship with the Word of God. Dan terus tambahkan hidup kita di dalam firman Tuhan. Worship God in spirit and in truth. Dan sembahlah Tuhan di dalam roh dan Oh, kebenaran. not just coming and just singing song, looking at the lyrics. Dan bukan hanya datang dengan hanya lagu, nyanyikan lagu dengan melihat liriknya saja. Oh, but God is wanting you to sing it out of your heart. Dan Tuhan mau kau menyanyi dari dalam hatimu. And God says, when you do it with a relationship with God, God's presence will minister to you. Dan saat ketika engkau lakukan di dalam roh Tuhan, hadirat Tuhan itu akan melayani engkau. Allow the word of God that you have received to internalize you and apply it in your daily life. Dan izinkan firman Tuhan itu bekerja di dalam hidupmu. The more you walk according to the word of God, Semakin engkau berjalan di dalam firman Tuhan, the more the word of God will become alive in you. dan semakin firman Tuhan itu menjadi hidup di dalam The hidup. Bible says, abide in my word and I will abide in you. Firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam diri, di dalam Tuhan, dan Tuhan akan juga tinggal di dalam God engkau. doesn't want you to be distracted with all the things that is happening around the world. Dan Tuhan tidak mau engkau terganggu dalam semua yang terjadi di He dunia. wants you to be focused on Him and focus on the word of His promise that He has spoken to Dan us. Tuhan mau kita fokus kepada Dia dan juga fokus kepada janji-janji Tuhan yang telah Dia ucapkan. And then you will see the promises of God taking place. Dan engkau akan melihat janji-janji Tuhan itu terjadi. So coming to what I said to you earlier. Seperti yang saya katakan awalnya tadi. Oh, when the devil only came to Jesus when Jesus finished his fasting and prayer. Dan si iblis itu datang kepada Yesus setelah Yesus menyelesaikan doa dan puasanya. Oh, Jesus is the Word of God. Dan Yesus itu adalah firman Tuhan. Jesus is the Son of God. Dan Yesus adalah putra Tuhan. If he wanted, he could tell the devil, devil, go away. Dan sebenarnya kalau dia mau, dia bisa aja berkata, pergilah engkau iblis. Oh, but Jesus didn't do that. Tapi Yesus tidak lakukan Jesus itu. was always teaching us how to become victorious in our daily life. Dan Yesus itu selalu mengajari kita bagaimana kita ini selalu berkemenangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Every time when he preached to his disciples, he said, what I hear from the Father, I'm speaking to you. Dan setiap kali dia bertanya, Don't go to God after you have made the decision. jangan pergi kepada Tuhan setelah engkau mengambil A keputusan. lot of times we make the wrong decision and then we face the problem, then we go and say, God, please help me. Dan banyak kali kita mengambil keputusan dan keputusan yang salah. Setelah itu kita datang kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan tolong saya. Oh, sometimes we complain to God, God, why didn't you tell me earlier? Nah, kadang-kadang kita mengeluh kepada Tuhan, kenapa sih Tuhan tidak memberitahu kepada saya lebih awal? But God says, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and then all the other things shall be added unto you. Dan firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. God is wanting you to seek God with all your heart. Dan Tuhan mau kau mencari Dia dengan segenap hatimu. Jesus is the Word of God. Dan Yesus adalah firman Tuhan. But when the devil came to Jesus, Nah, ketika si iblis datang kepada Yesus, Jesus used the Word of God to overcome the enemy. dan Yesus itu memakai firman Tuhan untuk mengatasi si iblis. If Jesus, being the Word Himself, used the Word of God against the devil, how much more must we use the Word of God? Dan kalau Yesus sendiri yaitu adalah firman Tuhan dan memakai
wanting you to apply His word in our lives. Dan Tuhan mau kita mengaplikasikan firman Tuhan di dalam hidup The kita. Bible says, don't you just be hearers of the word, but be doers of the word of God. Firman Tuhan berkata, jangan hanya menjadi pendengar firman-Nya, tetapi biarkanlah engkau menjadi pelaku akan firman. God said, if you will become the doers of the word of God. Kalau engkau bisa menjadi pelaku firman-Nya. And the Bible says in Mark chapter 16, Alkitab berkata di dalam Markus 16. the Bible says that I will confirm my words with signs and wonders. Dan aku akan mengkonfirmasi firman-Ku dengan tanda-tanda heran dan mujizat dan ajaib. If you will put His word into your works, God said, I will confirm my word with signs and wonders. Kalau kau bisa menaruh firman-Nya di dalam pekerjaanmu, Tuhan itu akan mengkonfirmasikan akan firman-Nya. God said the impossible will become Yang possible. tidak mungkin itu menjadi mungkin. Unusual things will take place in your life. Dan hal-hal yang tidak biasanya itu akan terjadi di dalam hidupmu. Oh, but you say He is the Son of God. Dan kau berkata dia adalah putra Oh, Tuhan. that's why He was able to overcome the devil. Oleh karena itu dia mampu untuk mengatasi si iblis. But we also see in the Bible there is so many heroes of the Bible who overcome the enemy through the word of God. Dan kita telah melihat begitu banyak, kita lihat pahlawan-pahlawan di Alkitab yang bisa mengatasi hidupnya lewat firman Tuhan. Oh, the Bible says that David was always successful in every battles that he faced. Dikatakan Daud itu selalu sukses dalam setiap peperangan yang dia hadapi. Oh, why he was successful? Mengapa dia sukses? Because he was faithful to his father's house. Karena dia setia di rumah Bapa. Oh, he was always after the heart of God. Dan dia selalu itu dekat dengan Tuhan. He had a tender heart for worship. Dan dia punya hati yang lembut di dalam He had penyembahan. a covenant relationship with God. Dan dia punya hubungan ikat janji And when he dengan Tuhan. repents before God, he doesn't repeat it again. Dan ketika dia yaitu berdosa, dia selalu bertobat dan tidak pernah mengulangi dosa yang And he sama. gripped unto the faith principles. Dan dia terus ke sangat prinsip di dalam iman, di dalam He doesn't iman. take revenge to those who have hurt him. Dan dia tidak pernah ya melawan atau membalas yaitu kepada setiap mereka yang melawan dia. Oh, he just leave it to the presence of God. Dan dia hanya serahkan di dalam He hadirat always say, Tuhan. God, you vindicate for me. You are my advocate. You defend me. Dan dia selalu berkata, Tuhan, engkaulah pembelaku. God is wanting you to be the same. Dan Tuhan juga mau kita sama. Be like David. Jadilah seperti Daud After the heart of God. yang selalu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Walk in humility in your life. Dan berjalan di dalam kerendahan hati. Be a light for Dan Christ. jadilah terang bagi Kristus. Be faithful in every little things that you do. Dan setialah dalam perkara-perkara kecil yang engkau Be lakukan. diligent in all the gifts, talents, and skills that God has given to you. Dan rajinlah di dalam karunia-karunia, talenta-talenta, dan keahlian-keahlian yang Tuhan berikan Seek God kepada for wisdom and understanding to overcome all our failures and Dan struggles. carilah hikmat, yaitu untuk mengatasi setiap kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan kita. Avoid procrastinations and delays and excuses in our lives. Dan juga menghindari yaitu penundaan. Seek God with all your heart. Dan carilah Tuhan dengan segenap hati. Seek encouragement from people who are more mature to sharpen you in the spirit. Dan carilah orang-orang yang lebih dewasa untuk mengasah engkau. Never think low of yourself or speak negative of yourself. Jangan berpikir dirimu ini rendah dan juga selalu berpikir negatif tentang dirimu. Meditate on God's given strength and encourage yourself in the Word of God. Dan renungkan, yaitu renungkan Tuhan yang memberikan kekuatan dan juga untuk belajar engkau itu didorong, dibesarkan hatimu. Don't compare yourself with anyone else. Jangan banding-bandingkan dirimu
dirimu dengan orang lain. Focus on the potential that God has put within you and not your weakness or limitations. Dan fokus kepada potensi yang Tuhan berikan kepadamu, bukan keterbatasanmu. Or strive always towards excellence and success. Dan teruslah yaitu mencapai kesuksesan. Be strong in the Lord. Dan jadilah kuat di dalam Tuhan. Build your spirit man strong in God. Dan bangun dirimu, rohmu di dalam Tuhan. Renew your mind with the mind of Christ. Dan perbaharuilah pikiranmu dengan pikiran Kristus. Always develop a healthy mindset. Dan selalu mengembangkan pola pikir yang sehat. Or positive thoughts in your mind. Dan selalu memiliki pikiran yang positif. Purify and sanctify your thought patterns. Dan juga murnikan cara berpikirmu, pola pikirmu. Don't allow the enemy to bring things in your mind or corrupt things in your heart or in your mind. Jangan izinkan si musuh itu mencoba mengkorupsi pikiran di dalam pikiranmu. Today the social media and the things that we see around are bringing all our morality down. Dan hari-hari ini sosial media yang kita tonton itu selalu merendahkan moral kita. But God is wanting us to sanctify and purify our minds so that we have a right perspective of looking at things. Dan Tuhan mau kita itu memiliki cara pandang yang benar, ya. Build yourself in the Word of God. Dan bangun dirimu di dalam firman-Nya. Believe the Word of God. Percayalah kepada firman Tuhan. Believe that God is able to do the impossibles in our lives. Dan percaya kepada Tuhan yang bisa melakukan hal yang tidak mungkin. Be always a praiser. Dan selalu menjadi orang yang selalu bisa memuji. Have a right view or perspective of God. Dan miliki yaitu cara pandang daripada Tuhan. Be a worshipper. Dan jadilah penyembah. And God will lead you and guide you. Dan Tuhan akan memimpin engkau dan mengarahkan engkau. God is about to bring change. Dan Tuhan itu hampir membawa perubahan. But God is wanting you to awaken in your spirit. Dan Tuhan mau engkau terjaga di dalam rohmu. You know, God is wanting us to become aware of everything that is happening around Dan us. Tuhan mau kita ini tersadar dengan segala apapun yang terjadi di sekeliling kita. God wants us to shake out from our past and move forward towards what He has for us in the ahead. Dan Tuhan mau kita tinggalkan masa lalu kita dan terus maju untuk mencapai apa yang Tuhan telah persiapkan buat kita. What you speak and confess in your tongue is very important, says God. Dan apa yang engkau katakan dan apa yang engkau akui lewat mulut bibir lidahmu ini sangat penting. God said the enemy is also listening what you are saying. Karena si musuh itu juga mendengar apa yang engkau katakan. And so you must be very careful of it, says God. Oleh karena itu engkau harus hati-hati dalam cara engkau bertutur kata. In Micah chapter 2, Di dalam kitab Mika 2 verse 12 and 13, ayat ke-12 dan He said, 13 I most certainly will assemble all of you, O Jacob. dikatakan sebentar ya, Mika 2 ayat 12 dan 13. dikatakan, dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. You know, if you look at this properly, Kalau kau lihat dengan benar, or when you study these two scriptures, ketika kau belajar dua ayat ini, God is wanting to speak to us 10 things from the scripture. dan Tuhan mau berbicara 10 hal dari ayat ini. God says, surely I will gather you. Dan dikatakan, aku pasti mengumpulkan And so engkau. God is saying that I want to gather you to come in oneness. Dan Tuhan mau engkau mengumpulkan menjadi satu dalam kesatuan. In order for you to have breakthroughs in your life, Untuk engkau memiliki terobosan terjadi di dalam you have to hidupmu. gather together. Engkau harus
berkumpul bersama-sama. Like in the book of Acts, we see when the disciples get together, we saw the outpouring of the Holy Spirit. Seperti di dalam Kisah Para Rasul ketika murid-muridnya itu berkumpul bersama-sama dalam pencurahan daripada Roh And Kudus. God said, I will call upon you all the remnant of Israel. Dan dikatakan bahwa aku akan mengumpulkan sisa-sisa daripada Israel. This is God is talking about, I'm restoring what I've called you for. Dan ini berbicara bahwa aku memulihkan apa yang telah aku panggil. God is saying, when I gather you, I'm going to restore you. Ketika aku mengumpulkan engkau bersama-sama, aku akan memulihkan engkau. When you come into oneness, you're going to see restoration taking place in your Saat lives. ketika engkau bersatu dalam kesatuan, kau akan melihat pemulihan terjadi. Restoration not just upon your individual life, but also upon your family, your career, everything that you have lost, you will see recovery taking place. Dan bukan hanya pemulihan secara pribadi, tetapi secara keluarga, tempat kerjamu, semuanya Tuhan pulihkan. And God said, I will bring them, Israel, together like a sheep in a fold. Dikatakan aku akan mengumpulkan yaitu kambing domba dalam kandang. Oh, God is talking to us about He will bring us together like a sheep in the fold. He's talking that I will become your provider and your protector. Dan Tuhan berbicara bahwa akulah menjadi penyediamu dan pelindungmu. And God is asking us to come before Him. Dan Tuhan minta kita datang bersama-sama kepada Dia. And the Bible says, like the flock in the midst of their pastures. Seperti kawanan binatang di tengah-tengah padang. You know, when the sheep goes in the pastures, they are not afraid of anything because they know the shepherd is there to protect them. Ketika kambing domba itu pergi, mereka tidak takut karena dia tahu bahwa ada gembalanya yang akan menuntun mereka. And the Bible says, and they, the fold of the pastors, shall swarm with men and hum with much noises. Dikatakan bahwa sehingga penerobos akan maju di depan No, mereka. no, before that. Dikatakan bahwa aku akan menyatukan seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Oh, the humming, sweet singing? That one is not there. No. Oh, okay. In English, it's said there, the place will swarm with many people and hum with singing with loudly noise. Dikatakan bahwa tempatnya itu akan dipenuhi dengan banyak orang, yaitu dan mereka akan bernyanyi dengan sukacita. And God is telling that I will bring about a breakthrough unison worship in the midst of you. Dan Tuhan berkata bahwa aku akan membawa terobosan di tengah-tengah And engkau. God said, when it comes, the breaker, the Messiah will go up before them. Dan saat itu terjadi, Mesias itu akan datang berjalan di depan. God is saying, when you come together in one accord in worship, when you come prepared before the presence of God, the Messiah, the breakthroughs will come upon your life. Dan Tuhan berkata saat ketika engkau bisa datang bersatu di dalam kesatuan hati, Mesias itu akan datang berjalan terus di depan engkau. He said, the Messiah, the breaker, He will break forth everything that was hardened in your life. Dan dia akan menghancurkan semua yang keras di dalam hati. Oh, everything the enemy has stopped, everything the enemy has built a wall, God said, I will crush it down. Dan si musuh itu yang memberhentikan engkau, si musuh yang membangun tembok-tembok itu, Tuhan berkata, aku akan hancurkan. And then the Bible says, and they will break through and pass in through the gates and go through it all. Dan dikatakan mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari God situ. said, a season of new journey is coming before you. Dan Tuhan berkata, musim perjalanan yang baru sedang datang di dalam hidupmu. A new pathway, Dan juga jalan yang baru. a new encounter, Dan juga perjumpaan pribadi yang a new baru. guidance towards the direction towards God's destiny for your life. Dan juga arahan yang baru untuk mencapai tujuan hidupmu yang baru. And God says, you will walk before my presence. Dan Tuhan berkata, engkau akan berjalan di depan hadirat. And you will become a carrier of my presence, says God. Dan engkau menjadi pembawa hadiratku, kata And Tuhan. their king will pass on before them, the Bible says. Dikatakan bahwa Tuhan sendiri di kepala barisan Yeah, mereka. the verse 14.
13 yes. Raja mereka berjalan terus. Di depan mereka. God is saying that God will go before you. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhan akan berjalan di depan He engkau. will become your way maker. Dan Dia akan menjadi pembuka jalan. He will be Jehovah Shammah. Dan Dia akan menjadi Jehovah Shammah. He will make way for you and He will cause you to live in victory, says Dan God. Dia akan memimpin engkau berjalan dan Dia akan membuat engkau berkemenangan. And the Lord will be their head. Dan Tuhan itu akan menjadi kepala barisan mereka. God is saying that I will become your king, your redeemer, your restorer, and your deliverer. Dan Tuhan berkata, aku akan menjadi raja penebusmu dan juga pemulihmu. And so God is wanting us to come and break forth before His presence. Dan Tuhan mau kita datang untuk yaitu datang di dalam hadirat. And you will see continuous breakthroughs taking place in your life. Dan kau akan melihat terobosan terjadi terus menerus di dalam hidup. I want you to strengthen your heart and your faith in God today. Dan saya mau engkau menguatkan hatimu hari ini. Regardless of what you're facing in your life today, Tidak peduli apapun yang sedang engkau hadapi pada hari-hari ini. God is willing and God is wanting to make a difference in your life. Dan Tuhan itu mau dan Tuhan mau membuat engkau itu berbeda. The Bible says if you believe, Alkitab berkata kalau engkau percaya you will see the glory of God. dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. You will see the glory of Dan God. engkau akan melihat kemuliaan And when Tuhan. the glory of God comes, Saat ketika kemuliaan Tuhan datang, darkness will flee. kegelapan itu akan Whatever lari. the enemy has planned, he has to pack his bag and run away. Apapun yang telah direncanakan oleh musuh, dia harus berkemas-kemas dan meninggalkan The engkau. Bible says nothing can separate us from the love of God. Tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Tuhan. God is calling us to come back to His presence. Dan Tuhan itu memanggil kita untuk kembali lagi di dalam hadirat. Reunite your hearts together with Him. Oleh karena itu nyalakanlah api, kobaran api di dalam hidupmu. Fan the flame of God that is within you. Dan teruslah engkau kobarkan api yang ada di dalam diri. Do not lack oil in your head, the Bible says. Jangan yaitu kekurangan minyak di atas kepalamu. Always stir the oil, increase the oil that is within you. Dan terus yaitu engkau tambahkan minyak yang ada di dalam diri. Arise in faith, says God. Oleh karena itu bangkitkan dirimu di dalam iman. Become sober and vigilant. Dan jadilah orang yang sungguh-sungguh. For we are the children of the light. Karena kita adalah anak-anak terang. And God says it's time for us to shine for the glory of God. Dan Tuhan berkata inilah waktu untuk kita bersinar akan kemuliaan